আগে ভিডিও দেখি তারপর কমেন্ট পড়ব। চাইনা মেয়ে তুমি অন্য কার হো, পাবে না কেউ তোমাকে তুমি কারণ হো। तो चलिए शुरू करते हैं। শশা আপা মনে হচ্ছে নতুন লিঙ্ক বের হবে। ভাবতেই অবাক লাগে এই মেয়ে সবকিছু দেখছি। নিচেরটা কালা না? এখন শশা দেখলে বমি আসে। को शेट ठोक दीजिए महाकाल का तबाकर लाकर शेट ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।